Mtume Isa alayhi salam mshimna nukta mtitiwa Mtume Isa alayhi salam yede ni deuxième partie ya elewa ngo tata par moi j'aime et ya tsuwe kausa veloka ila partie numéro 1 sartimis avant ndarmo na partie numéro 2 et numéro 2 ngejura nga quelques minutes 3 à 4 minutes iritibi ni jehar mwale suala lile nanzo ni répondre eze habari muhimu ikaongezo muhimu rizijua yakakuja hiyo partage au bezo partage ikausa uta par moi j'aime ngao yabo tape bismillah numéro 2 Mtume Isa alayhi salam hauno mwanamshe yafanya zina wayafanya zina hazaya mwana wa haram uandwa mji wakauyenge mwanamshe ula uandwa kana rohombi wakahumyenga alafu mwanamshe wakuundwa nezembi emadui wajibiwa waunjilia wa mji en public ishekiswa hiyo c'est la première fois ni kwambia we hadisi hiyo première fois ni kwambia we hadisi hiyo harimaze darasa na toa pia c'est la première fois njoko kwambia hadisi hiyo ishilia quelques minutes basi ngeni kujibu ile swali mwanamshe jeune hakuwa kata Mtume Isa dans la période de prophète Isa hakuwa kata Mtume Isa mwanamshe wala hainshi sawa no one sha hakaujisa banda hakaujisa ujwe mashnashe wa jeune ujua nashe mruge na kope wala tijije wala hawara ina mrugu fanyweze madhambi za ta hazingarwa ne piege aende hafala na mwana mmehula hamira azingara grossesse bofu wamba grossesse na hamili yo sawa we shangabwe katamba hamili kana helewa hamili yabwe katamba grossesse ngujwe elewa yawe lazima ni double grossesse hamili hamira yawe makalimo mararu vwa watu katamba hamili katsolewa hamili chini vwa watu mpaka nambe grossesse ngabo katamba grossesse kana welewa aiso lazima ni tsanganya baada hapo hafanya uandwa mji wakana zero hombi ukawala mwanamshi akaudoji jaziza ho mndrini ariujisa arihanziwa kwa mtu wawe kibinadi kiwa nashe na kiwa na umengo juo warutsoenga na bure ujaluzuka aribale hanziwa arwana umwanza alafungo jole fuala wanashe majaluzi nendini waparisa wala mwananya ubani ya humbwa ni problemu ila wajibiwa wandiso monter programme wandiso monter yeyintini wandiso publier renka uone fulani dola udingo jibua mwanamsheola adojibua ye jonesa wala wari famia he faminku famijao endamitiwa hamira ngena mwana wa haramu wandiso warendaje wache publicity tuje kamwele wasindongo isobe sataba sandongo mandizo zojiri ejamba zojiri ngojotapewa lokabofu izo ujira tabasa wandu wakumrungutso kuyenga yewona kabese we namba activity ya kuendelea mbarongo au yewona kabese we uhanziwa sala na example wanaume wa uhanza hauho mjini hanyo we hanziwa hauwe wene hauwe mruboko ani we uhanziwa we ufanya mbarongo ya maana alafu nganyi period nzima au nganyi wanafa alafu haono kufanya mbarongo alafu haishia uhundwa nimbi bayingubezo yarengea zipibili yezembizila iliya hudeseve sio kama iliya hone soka bala ukaujibu wa bure ukaujone sabure ariwe mtu jao mswalihina ariwe uswali ariwe jao ariwe bala ngonzo ya udeseve ya usisentini na bala we mndu waheri rahana aisha wahundwa ni ajali si wanadamu wahundwa ni ajali kabati mrajo kusudia hundwa nimbi kabati mwanadamu ya jokusudi ya hundwa nimbi kabati mrajo kusude mwana haya hundwa nimbi kabati jo kusude ke mwana mndu hende haulo habange aulo kabati jo kusudi alafu mndu ishia mndu jibiwa alafu mndu ngodo yazipibilie hauhesha ukahupibiliwa na uchafu na foto la uchafu au video na ulamba mwanzani wao mwana nyuo sha madama haunoka ukanambasha ansi ukahanziwa bahingu profit ilia hudesevia husesentini wandu wangu watabasa ejomba ngwangu jota par moje yejo kubalo kabofundi o wandu wangu wao ekahamba bofundo wandu wangu wao c'est vrai ngwao ngujota par moje mukabofundo no mada wangu wao wako mathalani wa huono kawe hanziwa wona mbaba hati wona mbandongo njema wona mbandongo jao banda abo mraja harendeje zoujira tabasa bofundi weza uliutimizi zemenotisi johisa ujowa urambie ila secret na ila secret wanzao urambie yo usiku wa leo secret ya he 800 volt haizo basi nartimizi la hadisi basi wala mwanamshe wala majalu na ndini wapibilie wa mji kamili wa mji lao mji mwanamshe ajari posheo
si wanawashe hamandaye yende ya na mwanameho yafanye zina ya mitiwa na mna haramu lazima ya ulwaya ya fuliwawe ya ulwaya fe ya bibiliwa ula mwanamshengo juo wandu watie biblia ye dini palpitation mba humane diareti lo harima wo mji na fido ata itilo mwanamshenda rengwa haja imiso am public wandu wajaza hata wandu wasa ngojwa hezero kombi wandiso jibi wanarndeche mtumeisa harambiyo mtumeisa mshahadisi mtumeisa harambiyo mtumeisa juu hadisi harambiyo mtumeisa alayhi salam wala mtumeisa udungo mshia waheze miujuza waheze miracle mtumeisa udungo mwisha yazalwa watsina mbaba yazalwa hami ujuza mtumeisa harambiyo hawi harambiyo basi wewe haja husoni haja parso wandu ngwadingo tse hawajibiwa ya Isa ngale mwana mshetoi hajari pwasheo hapa omjisheo enda mitsiwa habalemba adojonesa hariye ujisa hariye jeni harijao susu la kijitini kutoka yeho dopwazemba ujuana shewa ndisa njini garanzore muwe yafe ujuana maduishi fuba muro wa profite ili mwana mshe watsomu mtimizi yafe iliwo warenge plus waduanziwa kwa tujoka inu bahati hini mrugene bahati ya ye hafanya dhambi shangene bahati ya hanziwa hini mrugene baba ya bahati inu bahati inu kewaniliwa hini mrugene bahati ya subhanallah iza jirindazi mtume sahima wambiyamba ya bani Israel na mwishebo bani Israel yote pia na mwishi man kana laysa lahu dhanb falyataqaddam waliyarjumuha hawambia nyonsi wote pia ye mwanamshe woyi ngojoze rohombia haripasha umjini wanashe wandisa jawa jelisu sweda mitiwa fenja narimuwe ila rohombi ukai mwanamshe ule yehanziwa yena mba chance na mba bahati watsuba li rohombi ila ili watsumsfeze mtume samba falyataqaddam haina mrulo yao utsina dhambi chaque personne qui a pas fait de péché haina mrulo utsina dhambi na rengebwe yatsengeleye yasekulie mwanamshe huo yafanye zina haina tufanya dhambi na haina fanya dhambi yao ujo deye mwanamshe huo awarengebwe hamreme au hatsehe basema dhambi ya hai ngajo hafisho harimwa wo uso sonsi pia ngajo wone madhambi yafanya yonde miujuza njo ifanya basa mtume Isa yo hamba bomba atomique mtume Isa hadzubisa bomba atomique très grave la hawla wala quwwata illa billah mtume Isa hadzubisa habari bofu beza utimiza mtimiza bahanjombia nizila habari nzuri mwambie ni juzia mtume Isa hadzubisa safe polemique hamba haina mndu ya tufanya dhambi nyonse pia ni wanashe mlo ya mtse hao na ni wanaume mtse hao vavu pia mtse hao ripasheo ndafanya zina afanchao arzamwana haina tufanya dhambi na tsengeleye ya rengebwe ya mreme ya laani ezajiri ya mremebwe shati mlana rengebwe ya mreme sheni mrulo yabo yafanya dhambi ujomteshe au harengebwe hamreme basi yeme ujuza ndo fanya basa mtume Isa ye madhambi yake mruonga jo hafishe pia mo usorangalie wafanja aya mruna tsengele ya tufanya dhambi na tsengele ya mreme polo mikinjia ukonzi pia ngona madhambi shabanu mwanadamu yujidiwaza hatsodwanga lemndwaji eba no mwanamshaula kuangaleza aho mkana baraka bali sotsipeka sina madhambi eba no fundi kuangaleza aho aranti fundi wamranti 5 km wangaleza aho eba no mwanamshaula wangaleza aho eba no laisse oh mon frère, oh ma soeur. Vanino des rosa hatu ngarjulana usonti pia. Ngarjulana mtume Isa mbaya avance. Na mavance. Kabatu subutu avance. Kabatu subuti atende. Au mtume Isa ngojua mtume Isa zohabanga zo jiri miracle. Mtume Isa ngojua feti. Wongwa sejua ukabu basi zembinga jo habana. Yendo beto kanda bala zembiza heza fish. Na bala henda renge wanaume jana na ngude yo yarenga mwanamume mzima leo yi hatrompeha hapiejeha hajarenge mwanamume hamira
na balawola umtesheyo balarenge wana umejana ide problem vani problem doka wala uhutesheyo balaye hafanya mdizinjira hanawe shando tsoka wewe ija huparwa naibu au ija ijulo shaye yemgo msetiri balangu jiona mabala yemndo bari balamgo msetiri kaja mbiblia balangu jiona mabala yemndo ranzeza heka jajulo vanyo yutudo kabo waru mtukufu uwo Mungu haunikamba waka ngizo zinjira hanawe valeza haheza do julo azanyingi hanawe ngujo huteshoka abantu hande ufanya zina na balaye hafanya zina kadojana sheza honde za julo shaye yebo yatujula balango na mabala wende muyi abantu hibi balaye yeka hibi kadojana shawe ukanza uhibe mbamkati honeha mwitu uhibi mkati na balaye hahibi zinjira hanawe bona abo Mungu ya msitiri balango na mabala balaba Mungu ya msitiri balango na mabala yemndu wewe tsihindu wewe balango na mawende tsihindu wende tsihindu we jao balango tsone zaho iproblem yaho ni mruma hungu tsoyi wala shaka tsone zahe za muhunda iproblem yahe mwana hungu shaka tsone zaho wana heza wa hunda balaika hungu tsone zaho shaka nuone zahe eza muhunda kana utsiwoda aizo watukufu ilintijwelela wakati njo utimizi ya nukto ya raruna nzo ntimizi ilinji concentre bo watukufu wa khairi hautimiza nukto ile ndo kamtume Isa alayhi salam hawambia ukana mu avance na singar joso nsipia ko katamtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jezeki iswa shamtu bila mrefu ya himwa namsha ya parofanya zina ya zamwa na haramu ya moya hafa yendo kamtume Musa mtume Musa amba antinosubuti le dhambi lo zero tsengela yiho Mwenyezi Mungu yambia mtume Musa uka pare mrumo hangu bahafanya naye hakubaluka mende Mungu yaje batisa timsamihe madhambi yao harimwa sekondi mwanamsha yafanya zina ya zamwa na haramu ya we mwana harimwa sekondi hajane tauba Mwenyezi Mungu msamihe madhambi yao subhanallah Mwenyezi Mungu hakan yehone sasa rahma zake Mwenyezi Mungu yende mwenye maghfira haizo baso wakati wa mtume yende mwenye maghfira haizo baso wakati wa mtume Isa huo ilinjo mwambia nendo ya basa baso wakati mtume Isa hawambia ukana haina mwanamsha ulo yao mde yawe mwanamshe ukasusu hafanya jao hazaya jao na ni wanaume mumtesha kama mwanamshe ndare pwashe uyefami wadzadzi mlabo mumtesha mwanamshe ndare pwashe hendani tsiwa nyinyi mumtesha yao na mtangalia boreshi ni mwanamshe ule yabo yatufanya dhambi au mndu mdadzi yabo tuporofanya dhambi ndatsengeleye yamtesheye yamdeye yamremebwe shemndu yafanya dhambi yao ujotseha au harangebwe hamtesha yabo mrem bahiwo emadhambi ya hinga juu afishe bana arimo usuri yawone basi kabati hata mndu mzima atsengelea kabati hata mzima atsengelea wakoso ntipia ini mruge nambi ini mruge na madhambi shamru tsodiwa zeza hatso banga na fulani wala rafanja udawe bano ekaudanza wazezahe redwanzari wazeza hongizo zinji dublu rahana ye bano weza hongizo dublu zinji rahana ye shako tsonzanga le fulani rafanja udawe mukanabara kabati ya avance hata mzima mtume sambanga mona mkahumteshe na umradachi na abotsanyi kabatsi ya subuti ya bushi emana mtso bushi za barindi mtume samba na mwende na mbumreme utina dhambi na tsengele kabatsi ya bushi wonsi pia kabatsi ya bushi ngoroda hoko ni mrungu jiju emadhambi yao mengi ngoji juwao shabala dotsoka mra profita po mwana nyasheo yampatsa ibu la hawla wala quwwata illa billah watukufu wa khairi ngarjuti mizi armwe nukto ya mwiso fundi lasina muda mwinji bano bofundi banda wahundwa neze problemu neze mushkila za komori wahunda rimwe mitihani wafungwa kanza ulo aya pia kartuzi vira reka uona rimwe ze majurnalo wakahudefande pia dina mna hedine uwasuli daraja taika hama bala wemru kanza ndo wao fanye kudete namna warengwa na fijo da majeshi na fijo na haiba pia bofundiri wono ani ndongoza ratuporo fijo madaishi na fijo na bunduki wako kareshi yangu behomala zeparezo ubalwa na fijo mrafikira maula mruwanzo arengenzi hata wakati wafungwa warambilo kahoma gobani bofundi wakaya yefuko wakaya kukaunjilwa abo masiho jawe fuyelwa pia yani hama mruwanzo ya shanje hama mruwanzo ya usensi ya renge yake presida izo ufundiri zishia zikhabari izo namna zakaujiruka hata uprizo wakaya bofundi rambi wakaye shambru fundi wakaya ataze telefoni hubohwa telefoni zangu zibohwa za telefoni za kanizo tibohwa tujia tsiko visite we kanga mina telefoni pia tsiko visite wa alafu tsiko ujili wa 2h du matin ne jane fuyelo eziungo 2h du matin na boze shambru zindo atiko tunjiliwa
yani mndu akawono kabisa nono kartsolea wazi habasi kata parolea disir mndu yafungwa ulo hari mashambru wa shambru unjili wa masihu na bwandu walala yeye atonjili wa jia visite wambilwa juha yetirende rirumwa sabari jero ku visite kamne visite kometse namba inunga mi hari mashambru prizo ajero visite ngaba eba kapni visiteo yani kamwanzoni rengeyenti kamwanzo yani alafubu watukufu wa khair ula wanene mitihani yo pia raivira ra waswili ra kawa wade ra zingaroni wade alhamdulillah wakamndu besemuno harimo zete lenga mundu yakana mazetwani ho prizo yiko kana mazetwani akafua bwe basi kwa jahunda solution waneshelea ntujo ya unaza habari zari mu majurnali ngujo tapibala hata majurnali ya serikali wazitia besentu jo besemzo unate majurnali ya serikali wazishukuri atiwono hata ikayanziko harimo le journali la serikali alwatwan shirika lanzi hazi habari hizo tiziwono ematwangu yakaziona ngujo tapibala yaziona ngujo tapibala bu watukufu yaziona ngujo tatibalo kazanzi hokana ngabo mwanamme yakana mazetwani ho prison mazetwani akakumtabisha akautafijo harenge mawe akautafijo hata security watawa wanja msirini wa bwandaya wa kabati akaudisa hata security wala mbilo virlo wandu watawa yaba maprisonnier joka watawa wenzao maprisonnier joka watawa basi waneshelo kaina mpare fundi seshelewa mbavyo katila teshelewa na mpare fundi hapara sikaujari mfangiledu wa hoka habe waho biro kwa jashinda wapara mafundi wajwa msome community fungwa wapara mafundi wajaho biro wajwa msome hata kwa jashinda hafungwa zikabaye mindu na ndini fijo mndu mwanamume kana mazitwala tafijo warwaka utawarengema waka urema warna fijo hafungwa zikabaye huno abaliwa fijo kwa ndupiongo wa basi wayafungwe zikabaya zila ne fijo toujours basi waneshele atijati kumfanyile dua besenga wanduko shele yao na wakana masetwani mahali tifanye dua tiyavisi hawono normal atatiwono zitu mwale gazeti besenga wandu wantsawala ambayo izo kweli riziwono na magazeti watia magazeti wakaushukuru karishukuria fundi maana wakamndu yatafijo hamazetwani yende yakautoa ye mazetwani yao yabonese mruo yabone operation alhamdulillah tishukura Mungu yo khairi yani tishukura Mungu tena ukananga wandu watuka uswali ho tsende tifanya darasa tangwa swali alhamdulillah tabangu watoa darasa ngabo wandu iho watuka uswali ngwa swali ngabo watawato roho wa wandu ambao wadecourage tikawa monteze courage wa mashallah ngwa swali alhamdulillah tikahutubu juma tikawaswali za juma mshukuru Mungu ba yo da'wa njema mrenda fanya alhamdulillah tishukuria ngarashukura uzenjema hizo pia ngarashukura uzinje ukawa fumndo ho prizo hiyo umjini hao zahani la tije moto jeune wandalo prizo kanza fijo kwa besemzo na magazeti moto jeune ya hafo hao zahani hafo prizo hiyo rikasi na yeri mbali ya swali ya zuhuri kanza ndio lapitali kajabuliwa hendo lapitali na wakamwade rambio wangu rambio akabati papier ya autorisation de lapitali to ngufo abibe namlinde papier toka sina ya ranzino envers rikanti sina ya harmwela kuru ranzino envers yambwa sakata mjini hao zahani la tije yambwa sakata moto jeune ngana bese 35 jao hakufanya taksimani alafurika sina yori mzingara riwambio wanranzino envers emoto ingufu banu kamumbula balondo lapitali kabajeja papier lo mahakama ndo lapitali ngufu ritoba kisina ya wata namlinde papier ribaka wata 2 heures ngala moto ufata 2 heures hafu roho ilawa nasinga siya bosoni mwatu rimuno boya hafaja aizo ima prisonnier wa watafijo wa baya wambangu wa jumenya haina mndu dhamana ujoja yiko kwa jumuwa mimi atazanzi kwa tsone majurnali wakaushukuriyo majurnali yanzi uka rishukuri ya baho prizo kunja fijo ya kaukali station funde jibril subhanallah nsuja ya wona magazeti ngoto tapipali ngile mnaka kaukali station ni rongozo ndo lo prizo tsena wabulie wala mavamana wanifunga mina kwa defende watihulo haya henga kwa ganeo etamna ya imani na sibra wala wakaunifunga emadhamana wanifunga wakaanza wajeyo walo prizo wambango wajo wafe waprepare wawe kabati maitika tujo urengo mpaka madhamana waje madhamana nganzo waje wangale maiti kabati subutanja hiyo tikaujani paro bofu elezo aloyi watu lierenjie uda wala ifunga madhamana wanifunga kwa neleza mimi ni wa defend nelezo wandu watabishe no ina Allah masabirida hizo alhamdulillah ngarashukuru Mwenyezi Mungu yo khair ya baraka hizo banda heze tabu hizo pia ngarashukuru Mwenyezi Mungu ze tabu hizo pia riviri tabu zinja ngarashukuru yao ri waswili daraja injiri ka wala pitali besemzi wona rmema journali ukarijili wani wandu wa timu kati a 3 a 4 personi wajaho wala pitali
harimwe la pitali ya Benimani wandu wakanza wa niwe nife wakana zononde ngojua aizo wakana zononde wakanza wantie watsoniwa nife direct ngojua sepa fasili mrabala zononde mndu mzima nlo la pitali ni lo mwade na jilwani wandu direct ye mzima honjia ya nzingare nkomio ya nsasanya mzima to nsasanya nkomio nsasanya ye mzima nzingare mindu ye mzima shononde sha heze hikma za Mungu heshe irumbisha Mwenyezi Mungu ne mahaba ya hene zumbe zahe esho ndeshi mshindi shabo ijo kabana baha njajwa mbilonga mtodara shesho nonde emesu yimshindi shabano ubalizira kwa sasa hisa shabano emzima hantrack lensingo umrulo na mfuraha na miulo na jirma yabontu shindo disa wanduwane mchokuwa na ndwane ani rafula hujata anti mimruna lala na jili wa surprise wala pitali na fijo na chasajiwa wala zingare mindo la zingaraja wala zingarasho ndo ngonzo ya remme ya nsinze ya latif ya khabir la hawla badi duna yino kandu ngwaye ngawo mrando tsoto wapanga na ritsomenya yabu mapanga na rimenya na rimsijini rimrende muyika woyibwidzi woyijawe yabanga mumuwo ya rende la hawla la quwwata illa billahi alazim mumsijini mumenye kaja dekuraje hatujuru ngene imani ngwelezwe darasa ho prison ndungwashia yaba habo ya lumwa dola pitali yabanga muo ya feza baritsena la hawla la quwwata illa billah ngutsoulwa yafi la hawla aizo rishukuria Mwenyezi Mungu bahari hifadhi na makafa manda yao rimshukuria zemenu tingazi sawa eshelebo wakati ngondwa hisa Mwenyezi Mungu hifadhi na makafa manda yao Mwenyezi Mungu hifadhi yata riwaswili mahala huziro riviri harima bahari zinji za tabu na fijo alhamdulillah bahari zinji za tabu na mashaka fundi hende nzua na zingaro nzua ni funda kenda maore tabihat jije fijo tabu na fijo na mashaka tabu zinji yani riziono ngarishukuru Mwenyezi Mungu kainde dini lazima ritabihe inde dunia lazima ruone makafa ruone tabu au kemi tumeonde kairahana si waono tabu zinji ya maswahaba au kairahana si waono tabu zinji rahana si lazima ruone mitihani na tabu aizo enrongona kanza ni mwambie ni bwa tukufu ndo he darasa ndo kana ngamanzo njane shukran ku mina shukran ndar nanzo njenizo shukran ndar yanzima ngamanzo shukuriye Mwenyezi Mungu amshukuru Mungu yaniumba mwanze mshukuru Mwenyezi Mungu yaniumba shukra ya pili amshukuru mndu mshahangu mimi na mlola umukulsumi na mzaza hahe na mbaba hahe au kawonanza amshukuru hiyo belmer tataye mndu mshaunanza nimshukuriyo mbaba he mndu mshaunanza alhamdulillah mshukuriyo mbaba hangu ihanza mndu mshahangu mshukuriyo mzaza hangu ihanza mndu mshahangu mshukuriyo au kayo shukra au kaiza marlo nizo inu serari uparise ze famizo mbili ngazanza nao hiyo serari hizo lazima nshukuriye Mwenyezi Mungu amshukuru hiyo au kama Mwenyezi Mungu ajola kambabangu yanzaya yihanze mndu mshahangu mtazangu yanzaya yihanze mndu mshahangu hiyo shukra amshukuru Mungu ka yazaya mndu mshahangu belmer yeunanza amshukuriyo mbaba yaza mndu mshahangu yeunanza hiyo shukra nku wanadamu bida shukuru Mwenyezi Mungu au kayo serar uparise belmeri au bomperi ngwanzawe mrumme ngwanzawe mrumshe yejambezo kule mtu taparmoje hiyo serar iyo nsuji jaziza nsuji swifu shanga mshukuru Mungu iyo serar iyo shashi ho parisa undugo amandi yo ushinde ufanye owahusaya wawo wanze mndu mshako kata wake hamandero bahe mbabana mzazake mrumshi wawanze we mrume hata wakepre wache hari matabu no wawanze iyo serar harimwe dunar lonyo yino njamba kwa watsingwao seboku ngwao sha amfikiru katsi wenji yo karari rar aizo mshukuru Mwenyezi Mungu tena ni mshukuriyo wanijelia na hundra wandu kaliyo wanizaya no wazemru mshepi alhamdulillah amshukuriyo Mwenyezi Mungu bani kaye bahatiyo banda abunga mshukuriyo Mwenyezi Mungu speciali eshele baze ye bateria ndiso sone ibaki 5 ye bateri sa ibaki 5 point itujobeza hisa rahane jamba zenongo okanga bo surprise anzo ije yambwabaha ngamazo surprise anzo ije yambwabaha ekanje wahina timizi watsindami shande bateri zimiha au katsidiwaza nja tia ye charger ne charger ngio hule kabatsi amprezi karibu na utia tsidiwaza ibidike ha yani rallonge tsihanti tsikaze charger vano esheleka itso zimiha tsinawa hinende na tsahindini umjoni samia jodo timizi maudu na timizi maudu kakarjawa shanga mwandiso yeze ndongo ikatso itimiza mtimiza ba ikanja wahi maudu ngarjo na narmwe darasa timizi jirumna boko alhamdulillah ngarombo Mwenyezi Mungu maudu tsenaritowe swadaka risaidie lapita litimu inshallah taala ngarombo Mwenyezi Mungu yabe hondo wa khair wa iman
Besoka ngamshukuru Mwenyezi Mungu shukranku endai ibidikenga mifaransa rangu hale ibidikenga mifaransa rangu hale rangu nabira ramaze tabu izune mashakili yao pia ya shukra yune kanja yamba Mwenyezi Mungu ngujo ni kabaya na adhabu ikanja yamba na shukuru ya Mungu tena bidi niambe nishukuru harimwe dunia kamili ikanja yamba na shukuru basi lazima Mungu ngujo ni adhabu na baya au keka Mungu akihifadhi mwanadamu lazima mrashukuru Mwenyezi Mungu kama Mungu ni kandrongo lazima uzambe wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis kama Mungu ni kanema lazima ushukuru uzambe si shukuru ya Mungu ya mabaya nabira pia ni mitihani Mwenyezi Mungu anihifadhi mabaya mengi na tabu zinji na zivira hata ngo jumra kanza ulo yafi Mungu anihifadhi bahariti ziviri Mungu anihifadhi bahariti dungo baharini jokati za miswa baharini Mungu anihifadhi amshukuru Mwenyezi Mungu zinji na vira alhamdulillah tumshukuru Mwenyezi Mungu alafu ya shukra na nzoni tendeni jeni ya basa tena ikobidi kenga mifaransa rangu hale wanrungo uzisa fundi ebanu mihadhara ebanu je mitsanza mranuzise au kamide uju zabarindi mihadhara lazima tufanye mihadhara yakabati mbere jozi yakanga sina mwe mihadhara tufanye Paris Marseille mihadhara tufanye yakabati mbere jozi yokatufanye mihadhara kabati mratsikani barara alafu mitsanza mraduzisa njaka hanza mraduzisa wanroko uzisa bokote katsono mrani para imo WhatsApp mranuzisa mitso kupe okamitsanza mranuzisa bofu ebanundi ebanuje ebanunga wenda ebanuje ye Faransa ya Arabuni ebanuje basiga mshukuru Mwenyezi Mungu ikobidi kebalanga mifaransa ranzi hale anzo kati na roharma ze problemu izibidika mifaransa rangu hale shahu tukufu wa Mwenyezi Mungu heze rahma za Mwenyezi Mungu hesha irumbi sha Mwenyezi Mungu akanzanja yamba na shukuria basi lazima Mungu joni kaadhabu na baya au keka Mungu akihifadhi mwanadamu lazima mrashukuru Mwenyezi Mungu kama Mungu ni kandrongo lazima uzambe wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis kama Mungu ni kanema lazima ushukuru uzambe si shukuri ya Mungu ya mabaya nabira pia ni mitihani Mwenyezi Mungu anihifadhi mabaya mengi na tabu zinji na zivira hata ngo jumra kanza ulo yafi Mungu anihifadhi bahariti ziviri Mungu anihifadhi bahariti dungo baharini jokati za miswa baharini Mungu anihifadhi amshukuru Mwenyezi Mungu zinji na bira alhamdulillah tumshukuru Mwenyezi Mungu alafu ya shukra na nzoni tendeni jeni ya basa tena ikobidi kenga mifaransa rangu hale wanrungo uzisa fundi ebanu mihadhara ebanu je mitsanza mranuzise au kamide uju zabarindi mihadhara lazima tufanye mihadhara yakabati mbere jozi yakanga sina mwe mihadhara tufanye Paris Marseille mihadhara tufanye yakabati mbere jozi yokatufanye mihadhara kabati mratsikani barara alafu mitsanza mraduzisa njaka hanza mraduzisa wanroko uzisa bokote katsono mrani para imo WhatsApp mranuzisa mitso kupe okamitsanza mranuzisa bofu ebanundi ebanuje ebanunga wenda ebanuje ye Faransa ya Arabuni ebanuje basiga mshukuru Mwenyezi Mungu ikobidi kebalanga mifaransa ranzi hale anzo kati na roharma ze problemu izibidika mifaransa rangu hale shahu tukufu wa Mwenyezi Mungu heze rahma za Mwenyezi Mungu hesha irumbi sha Mwenyezi Mungu akanzani hifadhi na kafa zero wokoijo kale kafailo linrenge lirenge mwana lirenge mrumshe lirenge fami Mwenyezi Mungu akanzani hifadhi nile kafailo hani hifadhi omuda wonja njia Faransa na bote jojua ni njia au Mungu hatojua ni bitse ni njia omuda wo pia Mwenyezi Mungu kati nazimshindao si amini ukakumfa ku hajokanti ya Faransa wakati huo uko tsiviro mahala pia yo njaka namba na ndo wajonizia tijonjia watu mtapo mushkila sha Mwenyezi Mungu hekumfa yakuna yote nazimshindao hakufanya hizo rahma za hinsi njie Faransa nsijokundwa ni problemu wakati ubire ranzi zendongo zibire edazi au katsanzi kwani baliye mihaji kwenda Maka lile shirika la huwa na nyasi na baliye wandwenda wo umra mida minanzi kwa njeni baliye emihaji wao kwenda ho heji tsanziwa tirejustre wanjeni baliye mihaji basi wakauja kwa jirile kafa ikabala tsundi ya Faransa mezi ya viraila pia Mwenyezi Mungu hakaufanya kudura haheneze rahma zake Mwenyezi Mungu tunazimshinda ukautsinjie ihoraha Mwenyezi Mungu kumfanya kunuya ya hifadhi shumbisha ija ikahundri haukana wala wandule shirika na bidiri nibalo wanrumi mendo heji
basi wandu owenji kwa jatinwa ze visa kwa agenda uheji zemaliza hawe ajansi kwa tujua zendenda hubi zemaliza hao pia ajansi kwa tujue mapesa ya tawanda hubi mndu wa ajansi ndo bia renge mapesa kwa tujue mapesa yao mapesa ya timu ndongo za 240,000 euros au 300,000 euros 300,000 euros abonga bo wakomori abo watwendo hedge yabongo joka mkomori mzimabo hakautowa ho agency iyo 5,500 euros 5,500 euros ngabo ma Afrika yabo watwendo hedge ngabo ma Afrika yabo ngabo Arabu watwendo hedge yabo izo 250,000 au 300,000 euros owandu wao kwa agenda hedge na watowe mapesa pia wa deposineze passport o agency ze passport zirangwani mndu mu agence ze mali zirangwani mndu mu agence. Imagine ekati wundi habala tinjia Faransa imnyezi Mungu tina zimshindao tijo janri wale panda bilo mimi angale kabla tinjia mezi yabira njenri wale panda ilo kajibrilo hahibe mapesa hemi haji angalia ya aibu wanafiki kwa dajwamba yela agence ndo warenge mapesa tijo janiralo monziani pia wakomori munziani yemwisheza kundafundi wayo yeza jirindi aride ni haji kwa agenda ari watoe mapesa ni passport kwa agenda aja sindai ila ya Jibril udandwa wahale mapesa kajatoa wa agence yemnyezi Mungu tsina zimshindao yemnyezi Mungu tsina zimshindao boyajela natunja Faransa omuda wo ya rabbal alamina Mungu ni hushukuri Mungu na balanga bondo atungonu zisenga wenda kufanya kamni ranti mwaranti babanu yedini nunge joka emeziwa imihadhara gejofanyiwa bazindrongo zendesi waone kudro ya hejalla wala zindrongo zendesi waone kudro ya hejalla wala ekangwanzwa hifadhi shumbisha ya hifadhi mrumwa hahe angale katika tinji emezi ya vira omwa hajana tinji ya emezi ya vira tinji yabo basi jojani ralo honziani ze famizo wanjie harege mapesa 5,500 wala 5,500 ze interneti pia jiberilo azotangaziwa halize maliza hemi haji kajaniko wandu tejeja wajansi ya wandu kwa jen angalia aibu hiyo hata tujofungwa emaliwa jopoze plenty oinde yani kwa mapesa kwa beho agence awoinde yakautie shime wandu wendo agence awoinde yani kwa passport yake ndo agence yengeonda kutijofungwa iyo hata prizo tijobewa iyo emaliwa jodawo umra iyo 1,500 euro wakabana mashaka hata iyo 1,500 bona sakomor na undwane problem na tsohi na reje wandu wenda wo umra outra persone e agence watu warande 1,500 euro agence kwa jawarande 1,500 euro o wailiwata mushikila na problemu hata fundi wende akautsongeza iyo 1,500 euro agence watsumnika angala tsiunde ka Faransa tija handani 300,000 euros 300,000 euros ni jena mbilo kamida minatende wandu watsunikiwa watsuhende mapesa katsodeka kwa tujulo eyabo Jibril hajokanda hajonjulo hondani yemrumusha parwa naibu yemrumusha ya uloya o wana wa uloya yari hibia ekahamba agence kwa najo agence warege mapesa kwa najo kiri kwa najo kubeluka agence warenge wa menya wende nishame wende waritende ya bofundi wende warambia wende wajao wende warenge mapesa wende au wanduambe balaka jabichi wazansi balaka jawanika angalie Mwenyezi Mungu mtukufu watukufu lazima tushukuru Mwenyezi Mungu wadungo uzisefundi mwenzi zambayo kwa kumnikani secret exceptionnel rahali jamnikane secret na shukuru Mwenyezi Mungu rahimide Mwenyezi Mungu ngamshukuru Mungu boya kanjaka Faransa emezi yabira na mwahajana ngamshukuru Mwenyezi Mungu na abo hajojua nibulie nenjie na tijojua nenjie sha Mwenyezi Mungu za hikma za hambaraha utsinjie hekumfa yakun bangabo kafa bulale kafa libire Allahu akbar lakal hamdu ya rab tuhimidabu Mwenyezi Mungu bwani hifadhi nile kafa hilo abasayino ya agence ndo wasisi waonoheziwa ya agence washitakiwa nabo si ufanyazi na agence ndaro
mufanya hazine Air Jordan, mufanya hazine Egypt Airline, mashirika mara mufanya hazinao shirika lezima lino na kanzandunge mino wando ndo hejimi mini balo wando wajaba hujiro mushkila huu. Mwenyezi Mungu kaufaya kuona amushukuru Mwenyezi Mungu wani hifadhi na tundianga mifaranso muda huo ye hejitsa ino yabira agence ndo wahezo ono sisiwa na uhezo ono sisiwa no warenge mapesa kwa beho agence wahezo ono sisiwa na fijo atanga watu ulala muhao ngabo wata waze nyumba watu ulala he fijo iwajazao mahala yiho ikabala tikabo zinongozo pia joja zinamie Jibril ado jamii wa zinongo hizo arenge mapesa ndo hali arenge mapesa heji hadaya zilandrabu ulatifundi ulamwizi ulajao Mwenyezi Mungu utinazi hushindao badi kweli Mwenyezi Mungu hamba asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum mrujo hanza ndongo na zilangizo mbina mndu Mwenyezi Mungu huzilila mndu balango hifadhi mndu na ndongo mbi balango joka kumnika shabalango muhifadhi shada mwanade mwatohelewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum mrujo haya inge ndongo kazi ndongo zinungizo mbi na zinande zilonje mashakutujwa bala Mungu hifadhi na mrujo hanza ndongo kama nzo ndongo fulani Mungu hauzililia kaja huninka na bala Mungu juonde maana ya uzililia asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum mkinisha wanze ndongona ilangio shari subira ba Mungu ndeujuo wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum mkinisha uyenge ndongona zilande zilo khairi watukufu wa khairi bateri sayhisa uharimu ya Facebook karna wahirambe za satena au kai bateri sayzimiha Mwenyezi Mungu mujurnikeza khairi yarinikeza baraka yarinike maisha mema ngarjohona na maudu harimwe darasa iliritimizi izura kanzarambe ratsuwa hirahamba ho wakati. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.